بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم وغرزولي من ديلرا أئمة مشران يدعون جراب للبخلق لرا إلى النار ورتا ويوم القيامة يوبرز قيامة لا ينصرون دديب امداد نكريشيم واتبعناهم اومل قل دی فسی فی هذه الدنیا لعنتا فدی دنیا کی لعنت ويوم القيامة يوبرز قیامت هم من المقبوحين ویبا دید بد شکلونا یا د بد ویل شونا ولقد آتینا موسی الكتاب تاکی سر ورکڑو موسی علیہ السلام تا کتاب من بعد پس دینا من بعد ما پس داغنا آلکنا القرون چالا کڑی منگ پیڑائی الاولارم بنائی بصائر للناس دلائل دپارد خلقو وَأُدَنَّ هِدَايَةُ وَرَحْمَةً وَمِرُبَانِ لَعَلَّكُمْ يَلْعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ دي دپارا چی دی پنواخلیم وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ او نوی تو پا طرف دا مغرب باندی اذ قضینا الى موسیٰ کلا چی پیسلو اورول منگا موسیٰ علیہ السلام تا الامراد کارم وما كنت من الشاهدين او نویت دا حاضرنا ولكن انشانا قرونا لیکن پیدا کرمنگا پیڑائی نوری فتطاولا اگدشوا علیہم العمر پدی باندی زمانا وما كنت صاویا او نویت وسیدون کے فی آل مدین اب مدین والو کے تتلو علیہم آیاتنا چلوستدی بدی بانی آیاتنا زمونگا ولیکننا کننا مرسلین لیکن یو منگا تا تا رالی گن کی استازو لرام